पुरुष देखा जनगर नारी जनर पुरुष कहला मते देखा मु कर दे पुरुष कहला मते की कथा कहू आ जनकर नारी जड़े पुरुष कहला मते जनकर पुरुष कहला मते देखा कौन कर दो बेल ताकू कोन नै जीवो ना ताकू हान दबो ना रूप कर दो आ हो देखिबा नातिया कि मारते मारथिलो मो समुद्र की घाली पकेलो मो समुद्र घालिया कि नाली हे गला ना बड़ा समुद्र इद्रा ओडिया बेली बात नहीं हिंदी कोई बात नहीं ओडिया तो ठीक ही नहीं है था हिंदी काने पहली बात आ नरे नरे ना नरे ना नरे ना ना नरे नरे ना ना नरे 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 ना ना नरे नरे ना ए मणिया रमा तू बेगिया मुगो गोष्ठ देवी मणिया रमालो तू बेगिया मुगो गोष्ठ देवी मणिया रमालो गाई पाई जाई किड़ा मारिबी मणिया रमालो मणियार बाप कहीं चंद्र हुआ परी मणियार बाप मु जाइथिली परा मांडिया घोरी मणियार बाप रुआ है हां हेले तमे अंडरा ताके माइकना तमर गे हां हां तमे माइकना ताके अंडरा हमें काने ए चल हम पेंटिंग रूम रे सोई पड़िया हां जा घोड़ा घोड़ी सोई पड़ू जा हां तू है ए मणिया रमा हां तू बेकिया मुगो गोष्ठ देवी मणिया रमालो तू बेकिया मुगो गोष्ठ देवी मणिया रमालो मु गाई पाई जाई किड़ा मारिबी मणिया रमालो तम गाई मेलाटा कुआड़े नेब मणियार बाप तमे कहले सिना घटना जीव मणियार बाप ए मणियार बाप मो गाई पळाइबो झाड़ बनकू मोर गाई पळाइबो गोड़ तलकू मणियार मालो मोर गाई पळाइबो गोड़ तलकू मणियार मालो तू घटना आनिबू बेल बड़कू मणियार मालो काहे की उछना हुआ परी कनैरा बाप अरे काहे की उछना हुआ परी कनैरा बाप मु जाइथिली परा मांडिया घोरी कनैरा बाप मु जाइथिली परा मांडिया घोरी कनैरा बाप तोर मांडिया जाऊ को महिषी चला मणियार मालो तोर मांडिया जाऊ को महिषी चला मणियार मालो मोर खाई खाई पेट फुले गला मणियार मालो
ଗୋବର କୁଣ୍ଠା ଦେଇଥା ମାଳି କନେଇର ବାପ ମୋର ଗୋବର କୁଣ୍ଠା ଦେଇଥା ମାଳି କନେଇର ବାପ ମୁଁ କୁଣ୍ଡି ଧରି ଯିବି ଉପର ବଳି କନେଇର ବାପ କୁଣ୍ଡି ଧରି ଯିବି ଉପର ବଳି କନେଇର ବାପ। गोबर मलबी किलो ना ग वर्षा होची कुंडी जदि तिंती जाउची गोबर जा सब पड़ची बाहरी ना घसी कर देइतली यदि न आने बेले तिंती जियो पिला नु छाड़ी कर जाय परी ओ करम फटा हलो मु सौ अछि गाई गोठर मणियार मालो मु सौ अछि परा गाई गोठर मणियार मालो मोर नीति नीति घरे पसुची चोर मणियार मालो मोर नीति नीति घरे पसुची चोर मणियार मालो। देख केते मानसिक कली घोड़ा देडी मानसिक कलचे सेडे गुआ खाली किछि हलन घोड़ा देई आसीनी मुटिया मडे गिर कहता नाही आरी कोठी साल रे मानसिक कलचे किछि हलानी तमे त सब बेले गाय गोठरे सोइल पाखु आइले त गले त केड हबो आउ थोड़ी खटिबार हेला 12 बरस कनेइरा बाप मोर खटिबार हेला 12 बरस कनेइरा बाप मोर पेट फळो नाही करिबी किस कनेइरा बाप मोर पेट फळो नाही करिबी किस कनेइरा बाप। सभापति बागर लिंगेश्वर नहीं सभापति लिंगेश्वर पाखु नेली ये जो घोड़ा कौन कहली रे घोड़ा 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 देई सेठी नेली लीला मिश्र बाबू ने मु तो गौड़ लोक ए मणियार बा मु बने बने बोली आनिली ओसो मणियार मालो मु बने बने बोली आनिली ओसो मणियार मालो तोर पेट न फलिले मोर की दोष मणियार मालो तोर पेट न फलिले मोर की दोष मणियार मालो। तम माँ तमु किंदी जन कला कियानी सब बेले तो गाय गुआले सोइल दिन हेले पाखु को आइलानी अरिछि त जीवन दौड़ी हाते कनेइर बाप अरिछि त जीवन दौड़ी हाते कनेइर बाप तो माँ पुत खाई पाइला तते कनेइर बाप अरे माँ पुत खाई पाइला तते कनेइर बाप। तम माँ को आगे गाड़ी करी एथर चलो नागी जिया जहाँ होची हे जाऊ हाँ गड़तड़ है नागी जिया एथर हाँ हेलो अंकुल पतर बौल बेणी मणियार मालो तोर अंकुल पतर बौल बेणी मणियार मालो तोर गोरा दे अछि चमौकुणी मणियार मालो तोर चोर दे अछि चमौकुणी मणियार मालो।
अरे छी छी रे कुल कंटक कन्हैर बाप अरे छी छी रे कुल कंटक कन्हैर बाप तोर बागु ए की बांती होची काने एडी चुछ भाषण बाडौछ अरे छी छी रे कुल कंटक कन्हैर बाप अरे बाघुआ पाटी की मळ कंटक कन्हैर बाप ବାପା ତମେ ନାଗମାତା କଲି ନେଇକି ଯାଅ ହେଲା ଆସ୍କାରେ ଭଲ ଅଛି ଶାନ୍ତପଲ୍ଲୀର ସୁଧୀର ଜନତା ଅବଶ୍ୟ हाँ हाँ ତୁ ଟିକିଏ ଦେଖା କରିଦେବି ମୁହିଁ ଅବଶ୍ୟ हाँ हाँ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜି ହେଉଅଛି हाँ हाँ ଗାୟକ ରତନ ସଭାରେ ପଚାରନ୍ତି हाँ हाँ କିଏ ସେ ପୁରୁଷ ପୁଣି କିଏ ସେ ନାରୀ हाँ हाँ କିଏ ସେ ପୁରୁଷ ପୁଣି କିଏ ସେ ନାରୀ କିସ ଦେଖାଇଲେ କରିବ ଚମ୍ପା ଗୋରି हाँ हाँ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କି ଆସିଲ ହେ ଦୁର୍ଗା ମହାରାଣୀ हाँ हाँ ମହିଷା ଚଣ୍ଡାଳ ବଳବାନ ହୋଇଲାଣି हाँ हाँ ମହିଷା ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋ କାଳେ ବଳିଆର हाँ ଦୁର୍ଗା ଜନନୀ ହୋଇଲେ ଅବତାର हाँ हाँ ଏ କଥା କହିଲେ କି ଅଣ୍ଟିବ ମନ हाँ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ हाँ हाँ ମହିଷା ମାଗିଲା ଦେଖିବି ମୁଁ ତୋ ଯୌଜାନୁ ଯୌବନ ଆଜ୍ଞା ମହିଷା ମାଗିଲା ଦେଖିବି ତୋ ଯୌବନ हाँ हाँ ଦୁର୍ଗା କହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା ପୁଣ हाँ हाँ ଦୁର୍ଗା କହିଛନ୍ତି ମହିଷା କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମରିବି ନାରୀ କହୁଛି ଆସିବାନି କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ନା ଆଉ हाँ ମହିଷା ହଉନି हाँ ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଏପରି କହୁଅଛି हाँ ଦେଖାଇଲେ ଟିକିଏ କରିବି ବୋଲୁଛି हाँ କି ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଇବ ପୁରୁଷ ମଣ୍ଡନ हाँ हाँ କେଡେ ମାଡ଼ ମାରିଅଛ ମୋର କଳା ଜହ୍ନ हाँ हाँ କିଏ ସେ ନାରୀ ପୁଣି କିଏ ପୁରୁଷ हाँ हाँ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତୁମର ଶୁଣି ଭାଷ हाँ हाँ ପୁରୁଷ ସିନା ନାରୀ କି କହିଥାନ୍ତା ନାରୀ ଠାଠାରେ କେମିତି କଲା ଓ ହନ୍ଦା हाँ हाँ ଦେଖାଇଲେ କିସ କରିବ ସେହି ନାରୀ हाँ हाँ ଦେଖାଇଲେ କିସ କରିବ ସେହି ନାରୀ हाँ हाँ ଭାରତ କଥା କି କହିବି ବିସ୍ତାରୀ हाँ ହିଡ଼ିମଗ ଭଉଣୀ ଜାନା ମହିଡ଼ିମିକି हाँ हाँ ହିଡ଼ିମଗ ଭଉଣୀ ଜାନା ମହିଡ଼ିମିକି हाँ हाँ ଭୀମ ରୂପକୁ ଯେବେ ଦେଲାଣି ଦେଖି ତାଠାରେ ହିଡ଼ିମିକିର ବଳିଲା ମନ हाँ हाँ ହିଡ଼ିମଗ ଭୀମର ପୁଣି ଲାଗିଅଛି ରଣ हाँ हाँ ହିଡ଼ିମିକ କହିଲା ଶୁଣ ଭଉଣୀ ଷୋଳଟା ମହସ୍ତରେ ଦିଅଲୋ ଆଣି हाँ ହିଡ଼ିମିକି ମନେ କରିଲା ବିଚାର ହିଡ଼ିମିକି ମନରେ କରିଲା ବିଚାର हाँ हाँ ଭୀମ ତ ଦିଶୁଅଛି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର हाँ ସେ ଶୂଳ ଆଣି ଭୀମ କରରେ ଦେଲା हाँ हाँ ସେ ଶୂଳ ଆଣି ଭୀମ କରରେ ଦେଲା हाँ ହିଡ଼ିମିକ ଦତ୍ୟକୁ ଭୀମ ମାରିଦେଲା हाँ हाँ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଭାରତ ପର୍ବ କହିଲେ ତୁମର କି ମନ ପାଇବ ହେଉ ଧନ୍ୟ 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 ହେଉ ତମ ଗାୟକ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ଯାହା କହିଗଲ ମନ ନ ପାଏ ଦେଖ हाँ हाँ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ ଥିଲେ ଦିଅ କହିର ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ हाँ हाँ ସୁନ୍ଦର ହେବ ପୁରାଣ ଆଏ ମୋସା ସୁନ୍ଦର ହେବ पुराण ବାପା ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ ବୋଲି କହିଲ ଆଉଥରେ କହିଲ କିଛି ହେଲାନି ଗାୟା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ମୁଁ ନାହିଁ କଲି ହେଲାନି
ଅକ୍ଷର ଚକା ହଉଛି ଚକା ହଉଛି। ଓହୋ ବାବା ପୁରାଣ ନା ଦେଖୁଛି ଭାରତ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦେଖା ମୁଁ ଟିକେ କରିବି ତୁ ଦେଖା ମୁଁ ଟିକେ କରିବି ନାରୀ କହୁଛି ରେ ନାରୀ କହୁଛି ନାରୀ ତୁମେ କି ଆସିଲ ଏ ଦ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ ତୁମେ କି ଆସିଲ ଏ ଦ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ যদি ন দুসানিলা বলে কি করি যদি ন দুসানিলা বলে কি করি পুরুষ ভারে নাই নঠিয়া কলা দুর্যোধন ভাই কি আদেশ কলা উলগ্ন করি দিও এই দ্রৌপদীকু কি পদার্থ রখিবি যে দেখিবি তাহাকু সেদিন দ্রৌপদী বিকলে কান্দিলে পাঁচ ভাই যাকু ধিকার কলে দ্রৌপদী কহিলে কি অন্তিব মন এইটা লেখিଅଛି ଭାରତ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କାଉ କହିଲେ ମତେ ଦେଖା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କରିବ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଦୁଃଶାସନକୁ ତାକୁ ଝିକି ଆଣେ ଉଲଗ୍ନ କରାହବ ଦେଖିବି ହଁ ନାରୀ କହୁଛି ପୁରୁଷ ନାରୀଟା କହୁଛି ପୁରୁଷ ସେ କାର ନାରୀ ସେ କାର ପୁରୁଷ ତାର କେଣ ଦେଖେ ତ କେଣ କରିବ ନାରୀ କହୁଛି ପୁରୁଷ ଦେଖା ହଁ ମୁଁ କରିବି ଆଚ୍ଛା ବୃହ ନାରୀ ଦିନେ ବୁଣି ହୋଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିରାଟପୁରରେ ବୁଣି ଥିଲେ ରୋହିଣ ବିରାଟର ପୁଅ ନାମ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଗୋଧନ ହରଣକୁ ଏବେ ଲୟ କର ଗୋଧନ ହରିବାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ମନ ପାଏ ମନ ଆଉ କେଉଁ କରିଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବେ ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ତ ମନ ପାଏ ମନ ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ତୁମ୍ଭ ନ ପାଏ ମନ କୋଉଠି ଲେଖିଲା ଏ ଭାରତ ପୁରାଣ ଭାନୁମତି କି କିବା ଅର୍ଥ ହୋଇବ দ্রৌপদী কোপরে নিয়া তো লাগি জীব লঙ্গড়া হই আসিলা ভানুমতি সে দিগরে কহিলে মোর ন পায়ে মতি গোটে টিকে এতি ধরছে সব যাই সেটা টিকে হবো এতি দছে আও এতিকি টিকে ধরলে সব সব খোলা পড়ে যাবে খোলা পড় ଯିବ এতি টিকে তো এতি রাগা আছে আচ্ছা হিরণাক্ষী দই দুণিকি হেব তার নাম নাই নাই নারী কହୁଛି পুরুষ দেখা ମୁଁ କରିବି ସବୁ ଜାଗା କଥା ନାଇଁ ଗଲେଣି ରେ ଭାରତ ପୁରାଣେ ଯଦି କବି ଲେଖି ଅଛି ଏ କବି ଲେଖି ଅଛି କିଏ ସେ ନାରୀ ବର ଜଗତରେ ଅଛି সাক্ষাতে অমৃত অটে ভারত পুরাণ বৃহনারী কহিলি হে নটুছি মতি হে নটুছি মতি প্রথমরু কাটি দেল কহিবা ভারতী
ଯିବା ଭୋଜରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଯାର ନାମ କୁନ୍ଦି ଭୋଜରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଯାର ନାମ କୁନ୍ଦି 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ଯୋ ଦୋହିତି ଦୁର୍ବାସା ଚରଣକୁ ସେ ସେବା କଲା ଜପମାଳି ଗୋଟିଏ ଋଷିଠୁ ପାଇଲା କୁନ୍ତି ସୁତ ସନ୍ନ ଦେଖ ହେବ ଜନମ ସେ ଦିଗରେ ଦେଖ ମୋର ନ ପାଏ ମନ ଆଉ କିଏ ଅଛି ସେ କାହାର ଦୁହିତି କାହାର ନାରୀ ପୁଣି କାହାର ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି କୁନ୍ତି ହେଲାନି କୁନ୍ତି ହେଲାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ବାବୁ 5 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦେଲିଣି ବୁଝାଇ ତଥାପି ସଭାରେ ତୁମେ କରୁଛ ନାହିଁ ନାହିଁ କୁନ୍ତି କି କହିଲି କାଟିଦେଲ ଏ ପୁରାଣ ଆଉ କିଏ ନାରୀ ଜଗତେ ରହିଛି ଯେ ଜାଣ ଆଶା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମା ଯାର ନାମ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମା ଯାର ନାମ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏ କଥା କହିଥିଲା କି ପୁଣି ସେହି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଝିଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାତ କୋ ପୁରୁଷକୁ କହିଥିଲା ପୁଣି ଏ ମନ୍ଦ ତୁ ଦେଖା ଟିକିଏ କେତେ ମାଟ ମାରୁ ଅଛି ଏ ମଙ୍ଗୁଳୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ତୋତେ ସବୁ ମିଳୁ ମିଳୁ ତେବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣି ଯାରେ ମୋର ରସିକ ହୀରା କହିବା ଭାରତ ମଧୁର ପରା ଭୀମକୁ ଭୟ କଲା ପୁଣିରା ଭୀମକୁ ଭୟ କଲା ସେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମ ମାଡରେ ମୁଁ ତ ଯିବି ମରିନ ମା ବାପା କେ କାନ୍ଦିଲା କୁରୁପତି ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲା ଶୁଣ ଆରେ ପୁତ୍ରଟି ବାପ ତୋର ଦେହ ଯାକ ମତେ ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦ୍ଧ କରିବି ମୁହିଁ ଯାଅ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶ୍ରାହନ ସାରି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆସିବୁ ପାଶେ ମୋହରି ଏ ତ ବାହାର କରିବି ଅନ୍ଧ ପଟୁଳି ଭଦ୍ର କରିଦେବି ରେ ମୋର ଗଳା ମାଳି ମାର କଥା ଶୁଣିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସରଜୁ ନଦୀ କି କରିଗଲା ଶ୍ରାହନ ବାପ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଯେବେ ହେଲା ଲଙ୍ଗଳା ଏ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା ଅନ୍ଧ ପଟୁଳି ମା ଯେବେ ଖୋଲି ଦେବ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ମାରି ନ ପାରିବ ଏତେ ବୋଲି ପୁଣି ଖାସି ଦେଲେ ଶ୍ରୀହରି ଖାସିବାରୁ ଅନେଇ ଦେଲା ସେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ କି ହେଲୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଯିବୁ ଆରେ ତୁଲୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ପୁଅ ଲଙ୍ଗଳା ହେବ ମାକୁ ଦୋଷରେ ତିଳେ ନ ଧରିବ ତୁ ତ ବୁଢାଇଲଣୁ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାକୁ ଦେଖାଇବୁ କେମିତି ତୋ ଭୂଷଣ ଏ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣି ନ ପାରଇ କଦଳୀ ପତ୍ରଟେ ଦେଲା ବେଢାଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଲିଙ୍ଗ ସଳଖେ ଦେଲା ମା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଅନ୍ଧ ପଟୁଳି ଖୋଲି ଦେଲାଣି ଗାନ୍ଧାରୀ ଚାହିଁଲା ଯୋକାଳେ ପୁଣି ସତୀ ନାରୀ ସର୍ପାଙ୍ଗ ଯାକକୁ ଭଦ୍ର କରିଦେଲା ଯୋଠେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେତିକରେ ନଜର ନାହିଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ମାର ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ଶୁଣ ଆରେ ତୁମର ଯଦି ଚାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୋର ସେତିକି ଜାଗାକୁ ମାରି ନ ପାରନ୍ତା ଭୀମ କେବେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହେବ ମଳ ଦ୍ୱାର ଫାଟିବ ତେବେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ପ୍ରାଣ ଯିବ ଏ ତ ସତୀ ନାରୀ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁଅକୁ କରି ଦେଇଥିଲେ ଭଦ୍ର ସମ କରି ସେ ସତୀ ନାରୀ ଲାଗି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛି କେତେ ଦିନରୁ ଭୀମସନ ମାରି ଥାନ୍ତା କରି ଟିକି ଟିକି ବାପ ଏମିତି ଖାଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ